Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo, znate šta? Pravu toplu čokoladu. Ovo je ona fina, gusta, topla čokolada. Nije ovo kakao, ovo je baš lijepa italijanska topla čokolada. Ja tople čokolade dijelim u dvije vrste. Rijetke tople čokolade i guste. Rijetke su one koje izgledaju kao kakao napitak, a guste su one koje ja zovem prave tople čokolade. Pa da krenemo. Pripremite oko 30 grama šećera i tu dodajte 10 grama kukuruznog skroba ili gustina. Gustin je ono što će vam zgusnuti ovu čokoladu, a neće dodati nikakav okus. To jest, recimo ako koristite brašno, ono će da doda okus. Tu također dodajte oko 5 grama kakao praha, ili to je negdje oko pola kašike. Ovo fino promiješajte dok ne dobijete potpuno finu i ujednačenu masu. Ne smiju vam ostati grudvice kukuruznog skroba da se poznaju u ovoj masi. Vidite, morate ovako pogledati da li ima igdje grudvica kukuruznog skroba koja je ostala nepomiješana, jer ako vam ostane, onda će to kasnije ostati i u toploj čokoladi i poznavat će se onako kao grudvica, to jest kao loptica nečega. Odlično. Ovdje sam pripremila 350 ml mlijeka i ovdje ću dodati samo malo mlijeka, ovo je hladno mlijeko, samo malo da napravim ovu masu tečnom, to jest da ona postane tečna. I ovo fino promiješajte dok ne dobijete potpuno finu masu. Ne smiju vam ostati grudvice, molim vas, pazite na to, jer vam onda čokolada, kada je napravite, topla čokolada neće biti onako fino glatka i tečna. To jest, bit će tečna, ali neće biti glatka. Evo vidite, ovo treba ovako da izgleda. Sada dodajte još malo mlijeka, otprilike polovinu ovog mlijeka. I promiješajte. Ovdje sam pripremila 100 grama čokolade. Tu trebam da dodam samo malo mlijeka i da pustim da se ova čokolada otopi. Čokoladu koju koristim nije čokolada za kuhanje, već je moja omiljena tamna čokolada. Vi treba da koristite za prvi put, to jest za prvi put kada pokušate ovaj recept, koristite vašu omiljenu tamnu čokoladu. Nemojte koristiti čokoladu za kuhanje, jer vam se onda možda ovo neće toliko svidjeti. Možda će vam čokolada biti previše gorka. Jednom kada probate recept sa svojom omiljenom tamnom čokoladom, onda možete da ga mijenjate. Pokušajte sa raznim čokoladama za kuhanje ili sa onom čokoladom za kuhanje za koju vi znate da je odličnog kvaliteta. Ako već niste, prijavite se na moj YouTube kanal i pritisnite malo zvonce u dnu ekrana, jer ćete na taj način dobiti obavijest svaki put kada objavim novi recept ili bilo koju drugu objavu ovdje na YouTube-u. Pustite da se ova čokolada potpuno otopi. Sada dodajte i ostatak mlijeka. Te dodajte ovu masu koju ste napravili sa kukuruznim skrobom, šećerom i kakao prahom. Ovo sada pustite da proključa, ali i dalje miješajte, jer vam se kukuruzni skrob, to je gustin, može zalijepiti za dno šerpice, to jest onako može stvoriti jedan sloj. I kada počne ključati, kuhajte još možda neke 2 minute. Nije potrebno zaista da kuhate duže. Kako je ovo dobro. Evo, počelo je da ključa i vidite kako je već gusto. Ono nije gusto kao puding, recimo, ali je gusto. I to je to. Ovo bi već trebalo biti gotovo. Pogledajte. Pripremite jednu čašu ili šolju u kojoj ćete služiti toplu čokoladu i samo čokoladu prebacite u čašu. Vidite kako je ona gusta. Kako je ovo dobro. Vidite koliko mi je ostalo. Hajde da je bila malo veća šolja, onda bi bilo taman za jednu šolju.
I sada, dragi moji, šlag na kraju. Pored toga možete ovu toplu čokoladu da ukrasite bilo čim. Ja imam malo kao krokanta, to jest ovo je kao šećereni badem. Evo, pogledajte kako je to odlično. Znate šta bi ja sad trebala da uradim? Ja bi trebala da ovo slikam, ali ne znam da li biste i vi mogli odoljeti. Ja ću ovo sada probati pa ću vam slikati neki drugi put. Ovo je prava topla čokolada, dragi moji. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito! Non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante.